भाजपा पंचायत सदस्य समेत बूथ भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल में हुए शामिल। भाजपा के पंचायत सदस्य समेत बूथ भाजपा कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. जलपाईगुड़ी पहाड़पुर ग्राम पंचायत 18/230 बरुआपाड़ा बूथ के पार्टी कार्यकर्ता तृणमूल नेता कृष्णदास का हाथ पकड़कर अपनी इच्छा से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तृणमूल नेता कृष्णदास ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपकर तृणमूल में स्वागत किया। जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के SC, ST और OBC सेल के अध्यक्ष कृष्णदास ने कहा कि पहाड़पुर ग्राम पंचायत के 18/230 बूथ सहित अन्य बूथों के भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सम्मान के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और एक परिवार के रूप में बने रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। আজকে আমাদের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে 18/230 বুথ থেকে যে বিজেপির পঞ্চায়েত উনি আজকে আমাদের দলে জয়েন করলেন। ওনার হাজবেন্ড আছেন, নেতৃত্বরা সব আছেন, দাদা আমাদের পিছনে সিনিয়র নেতৃত্ব আছে, সকলে মিলে জয়েন করেন। গোটা বুথে যত বিজেপি কর্মী আছে সবাই আজকে জয়েন করলেন। এই জয়েনের ফলে সেখানে আমাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি হলো এবং পাহাড়পুরে আমরা যে লিডটা অব্যাহত রাখছি সেটা আরো বাড়লো। আগামী 26-এই আমরা ফল আরো বেশি ভালো করব এবং আমরা সকলেই একসঙ্গে মিলেমিশে আমরা কাজ করব। আমার সামনে প্রধান আছে, আমাদের পাশে আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট। আমি বলবো যে যাতে এরা সম্পূর্ণ সম্মান পায়, যাতে আমরা সম্মান দিয়ে এবং কাজ যাতে এরা পায়, ভালো ব্যবহার যাতে সবাই করে, যাতে সুন্দর একটা পরিবারের মতো আমরা চলতে পারি, একসঙ্গে কাজ করতে পারি, এই নির্দেশ আমি পার্টির পক্ষ থেকে আজকে আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রধানকে আমি দিলাম যে পঞ্চায়েতকে নিয়ে আমাদের সুন্দরভাবে সেখানে কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ, নমস্কার।